اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں تو گجرات کے اندر 225, گجرانوالہ میں 139. ہمارے جو نارتھ ایسٹ ہے پنجاب کا، جو نارتھ ایسٹ ہے، یعنی وہ جو جس طرح میں ہر مرتبہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ملتے ہوئے وہ علاقے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ جو ساری شہر ہیں، گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، جیلم ہے، منڈی بہاؤدین، وہ علاقے جہاں سے ایکسپیٹریٹ زیادہ تر باہر سے تشریف لائے وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. اور ایز یو گو ٹورڈز دا ساؤتھ کمپیریٹیولی کم اس وجہ سے ہیں کہ وہاں اگر ہمارے پاس جو نمبرز آئے ہیں وہ ان زائرین کے یا وہ تبلیغی اجتماع کے لوگ ہیں جن کو ہم نے کوارنٹین میں رکھا تھا، بیکاز اگر کسی کوارنٹین میں ہے تو پھر نمبر اس ڈسٹرکٹ سے کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت آپ کے سامنے جو فگرز ہیں وہ بتائیں گے. اچھا، 2-3 امپورٹنٹ سوال ہیں جو میرا خیال ہے بہت لوگوں کے دماغ میں تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کی وسادت سے ہم لوگوں کو یہ کلیئر کر دیں کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز اس وقت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں. ہمارے 7 لیب، پنجاب کے 7 لیب اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں آ گئے ہیں. یعنی لیول 3 کے جو لیبز ہیں ہمارے وہ تقریباً 7 ایسے ہیں. ایک ہمارا ٹرائل کرا، باقی all of them are in working conditions. اس کے اندر ملتان کا لیب، جس دن میں ملتان گئی تھی اس دن وہ لیب فنکشننگ ہو گیا تھا. ابھی ہم نے 3 لیبز اور کہے ہیں جس میں رحیم یار خان بھی شامل کر دیا گیا ہے، ڈی جی خان بھی شامل کر دیے گئے. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے، ہم نے اپنی کیپیسٹی ٹیسٹوں کی اتنی بڑھا دی ہے کہ اب انشاءاللہ ہم روزانہ کے 4 سے 5 ہزار ٹیسٹ. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ریٹ جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت پنجاب اس وبا سے نمٹنے کے لیے مجموعی طور پر مختلف اضلاع میں لیبز قائم کر رہی ہے اور ٹیسٹوں کی استعداد کار میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کے مراحل سے گزار کر ان کی جانچ کو یقینی بنایا جا سکے. اس وقت پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے اور ان کیسز کے بڑھنے کی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صوبے میں کیس فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ گریجولی بڑھ رہا ہے. صوبے میں اب تک جو ہے وہ 95 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 7 لیبارٹریاں جو ہیں وہ صوبے میں قائم کی گئی ہیں اور صوبے میں لیبارٹری ٹیسٹ کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں اور لیبارٹری کے ٹیسٹ کی تعداد میں اضافہ کرنے کے حوالے سے زیادہ زیادہ لوگوں کو سہولیات جو ہیں وہ ہم پہنچائی جا سکیں گی، کیونکہ جتنی ٹیسٹنگ کیپیبلٹی ہم بڑھائیں گے اتنے ہی زیادہ لوگوں کی جانچ پڑتال ممکن ہو سکے گی کہ آیا وہ کرونا وائرس کے پازیٹیو ہیں یا پھر نہیں. 95 افراد اب تک، ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کی وبا سے جاں بحق ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ لاہور میں ہیں اور یہ تعداد 1384 کی ہے اور لاہور میں اس حوالے سے مزید کام بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ 7 لیبارٹریاں اس وقت پنجاب میں کام کر رہی ہیں، جبکہ مزید 3 لیبارٹریاں جو ہیں وہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں اور صوبے میں لیبارٹری ٹیسٹوں کی صلاحیت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. مختلف اضلاع کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر لیبارٹریز جو ہیں وہ قائم کی جا رہی ہیں تاکہ ٹیسٹنگ کیپیبلٹی جو ہے اس کو انہینس کیا جا سکے، اس کو بڑھایا جا سکے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی نیوز کانفرنس اس وقت لاہور سے براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. وغیرہ یہ ہمیں کاسٹ ایک ٹیسٹ کی پڑتی ہے. دنیا کا کوئی ملک الیکٹیو ٹیسٹنگ نہیں کر رہا. آئی ایم گیونگ دی اسٹیٹمنٹ کہ دنیا کا کوئی ملک الیکٹیو ٹیسٹنگ نہیں کر رہا. آپ جو بھی ٹیسٹنگ کریں گے اس کو آپ اس طرح ٹارگٹ کریں گے کہ آپ کم سے کم اس سچویشن کی انالیسس. ریٹ جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت پنجاب اس وبا سے نمٹنے کے لیے مجموعی طور پر مختلف اضلاع میں لیبز قائم کر رہی ہے اور ٹیسٹوں کی استعداد کار میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کے مراحل سے گزار کر ان کی جانچ کو یقینی بنایا جا سکے. اس وقت پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے اور ان کیسز کے بڑھنے کی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں.
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है कि सूबे में केस फर्टिलिटी रेट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। सूबे में अब तक जो है वो 95 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 7 लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं वो सूबे में कायम की गई हैं और सूबे में लेबॉर्ट्री टेस्ट की सलाहियत में इजाफ़ा कर रहे हैं और लेबॉर्ट्री के टेस्ट की तादाद में इजाफ़ा करने के हवाले से ज़्यादा लोगों को सहूलियात जो हैं वो हम पहुँचाई जा सकेंगी, क्योंकि जितनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी हम बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा लोगों की जाँच पड़ताल मुमकिन हो सकेगी कि आया वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। 95 अफराद अब तक, उनका यह कहना था कि सूबा पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से जाँ बहक हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो लाहौर में हैं और ये तादाद 1384 की है और लाहौर में इस हवाले से मज़ीद काम भी किया जा रहा है, जबकि 7 लेबॉर्ट्रियाँ इस वक्त पंजाब में काम कर रही हैं, जबकि मज़ीद 3 लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं वो हम कायम करने जा रहे हैं और सूबे में लेबॉर्ट्री टेस्टों की सलाहियत में भी इजाफ़ा कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो कायम की जा रही हैं ताकि टेस्टिंग कैपेबिलिटी जो है उसको इन्हांस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त लाहौर से बराह रास्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वगैरह ये हमें कॉस्ट एक टेस्ट की पड़ती है। दुनिया का कोई मुल्क इलेक्टिव टेस्टिंग नहीं कर रहा। आई एम गिविंग द स्टेटमेंट कि दुनिया का कोई मुल्क इलेक्टिव टेस्टिंग नहीं कर रहा। आप जो भी टेस्टिंग करेंगे उसको आप इस तरह टारगेट करेंगे कि आप कम से कम उस सिचुएशन की एनालिसिस ग्रुप्स होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनकी टेस्टिंग। तो उसकी मैं ज़रा उस्मान साहब से कहती हूँ कि ये बात करें। ये देखिए मैडम कि जो हमारी स्मार्ट सैम्पलिंग की एक्सरसाइज एक हम करने लगे हैं, उसमें बुनियादी तौर पर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो आपको पता है कि हमारे पास जो ज़्यादा लोग थे जिनकी हमने टेस्टिंग की, ये वो लोग थे जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आए। इसमें सबसे पहले ईरान की ट्रैवलिंग हुई हमारे पास, फिर उन लोगों को क्वारंटीन में करके उन लोगों की सैम्पलिंग की गई। उसके बाद फिर आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो तबलीगी इज्तिमा की शक्ल में हमारे सामने आया, उन लोगों की जो है वो टेस्टिंग की गई। उसके बाद जो हमारे मुल्क में बाहर से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं, उनकी सैम्पलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारे आम लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नतीजे में भी सैम्पलिंग हो रही है। फिर इसके साथ जो हमारे अस्पतालों में लोग रिपोर्ट करते हैं, जो हमारे ट्रायाज सेंटर्स में रिपोर्ट करते हैं या हमारे हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट करते हैं सस्पेक्टेड केसेस, उनकी हम सैम्पलिंग करते हैं। जब ये तमाम क्वारंटीन सेंटर्स हमारे खाली हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास एक जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो हमने डेवलप की है, उस कैपेसिटी को इस्तेमाल करने का एक तरीका ये है कि हम सोसाइटी के अंदर इस वक्त ये वायरस कहाँ कहाँ मौजूद है या कहाँ कहाँ ये प्रेवलेंट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करें कि वो कौन से ग्रुप्स हैं जहाँ पर ये मौजूद है, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला करें कि कौन से बिजनेसेस या कौन सी एक्टिविटी को हमने स्केल डाउन करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको बंद करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको कम करके चलाना है या उनको स्टैगर करके चलाना है या उनकी टाइमिंग्स चेंज करनी है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है, इसको स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है। यानी कि हम बजाय इसके कि पूरा का पूरा शहर बंद करें, हम उन जगहों को आइडेंटिफाई करें जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये वायरस ज़्यादा फैले, और फिर उन जगहों की उस एक्टिविटी को सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू और दूसरे मेजर्स के थ्रू कंट्रोल करें ताकि ये वायरस जो है ज़्यादा सोसाइटी में ना फैल सके। तो इस हवाले से एक स्मार्ट सैम्पलिंग की एक्सरसाइज जो है वो हम लाहौर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं उसको फैलाया जाएगा। ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज होगी जिसकी बुनियाद पर हम सोसाइटी में वायरस किन ग्रुप्स में किस लेवल तक प्रिवेल कर चुका है या कर रहा है या करने का चांस है, उसका एनालिसिस किया जाएगा। इसमें हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो लोग जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मिसाल के तौर पर आप लोग हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पैरामेडिक्स हैं जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, मुसलसल खुले रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सब्जी मंडीज़ हैं जो चलती रही हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी कम्युनल लिविंग्स हैं जहाँ पर लेबर कॉलोनीज़ में या फैक्ट्रीज़ में कुछ ऐसी फूड चेन की हमारी फैक्ट्रीज़ हैं जो चलती रही हैं, जहाँ पे रोज़ शाम को लोग जाके इकट्ठे सोते हैं किसी एक हॉस्टल के अंदर। सो इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ लोगों को हॉटस्पॉट की शक्ल में मैप किया गया है और उनमें से फिर ये सैम्पलिंग करके, इसको स्मार्ट सैम्पलिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो स्मार्ट सैम्पलिंग में टारगेट करके उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पर ये वायरस मौजूद है, और उसकी बुनियाद पर फिर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी और उसके नतीजे में फिर आप समझ लें कि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि वायरस जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है और कहाँ उसको मज़ीद रोकने के लिए क्या करना दरकार है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक आध दिन के अंदर इसकी जो मज़ीद इसके खदोखाल हैं वो एक्सपर्ट्स जो हैं जैसे कैबिनेट कमेटी को प्रेजेंट